sa King Copper and Gold Project sa Pantukan, Compostela Valley ang mga detalye sa ilang plano, ilabi na sa environmental protection o sa pagpanalipod sa mga small-scale miners kinsa maapektuhan sa ilang operasyon. Sa media briefing sa Davao City sa miaging semana, gipresenta sa country manager sa mining firm, Clyde Gillespie, ang ilang plano kalabot sa water treatment, marine life protection, tailings management, wildlife ug air quality. Mato ni Gillespie, ang ilang gisagop nga environmental protection measures susama sa gihimo sa mining industry sa Alaska. Giangkon ni Gillespie nga lisod ang paghimo sa plano apan ila kining ipatuman sa higayon nga makasugod na sila sa operation sa Pantukan. Daan ang gibutyag sa mga otoridad nga tungod sa pipila ka dekada nga operasyon sa small-scale mining sa Pantukan, contaminated na ang sapa sa palibot ug nadaot ang mga umahan. Lakip sa ipatuman sa kompanya ang paghatag og trabaho sa mga small-scale miners. Gipaabot nga mo-hire og 4,000 ngadto sa 6,000 katrabahante ang kompanya atol sa construction ug laing 1,700 katrabaho alang sa mining operation.